5 menit. Boleh. Guys, what's Jeunesse all about? Inilah apa jenis ini semua. It's about making choices. Ini adalah hanya pilihan. If you go to the doctor, Kalau kita pergi ke medication, dokter, you might have to take for months or years. kita harus makan obat mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. So you can wait for this to happen. Tapi kita bisa tunggu ini juga terjadi. But there are products out there that repair our DNA, Tapi ada produk di luar sana yang repair, memperbaiki DNA, maintain our health. maintain, menjaga kesehatan kita. It's your choice which path you follow. Ini adalah pilihan kita, jalan yang mana yang mau kita ambil. It's about a brighter future. Ini adalah mengenai masa depan yang lebih cerah. Knowing that in the future, Bukan hanya di masa depan, you will have the money when you need it. kita punya uang pada saat kita butuhkan. With Jeunesse, you can stop working Di jenis itu kita bisa stop bekerja and your business can continue to grow. dan bisnis kita bisa tetap jalan. It's about working on our dreams. Ini adalah bagaimana bekerja berdasarkan impian kita. If you work for someone, the boss's house is nicer, the boss's car is nicer. Kalau kita kerja untuk orang lain, rumah bos lebih bagus daripada rumah kita, mobil bos lebih bagus daripada mobil kita. If you change to Jeunesse, you take responsibility for your future. Kalau kita ganti ke jenis, kita mengganti tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. And we're looking for balance. Dan kita melihat itu adalah keseimbangan dalam hidup. We want to spend time with the people we enjoy working. Kita hanya akan menghabiskan waktu dengan orang yang enjoy. Enjoy itu menikmati apa yang kita kerjakan sama-sama. If you have lots of money but your personal life, your family life is no good, you are not successful. Kalau kita punya banyak uang tetapi kita tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluarga, kita belum dibilang sukses. If you spend all your time with your family, your business will fail. Kalau kita habiskan waktu semuanya untuk keluarga, bisnis juga akan gagal. Jeunesse offers that balance back. Jeunesse menawarkan keseimbangan itu. What would we like to achieve? Apa yang hendak kita capai? What would we like to achieve? If you just want to eat for free, introduce a few people. Kalau kita cuma mau makan gratis, perkenalkan saja lebih banyak ke orang lain. But if you would like a big red Mercedes outside your house, Tapi kalau kita mau Mercedes warna merah di depan rumah kita, you have to continue to introduce people. kita harus terus lanjut memperkenalkan ke orang lain. But it's a personal choice. You can eat the product and be healthy. It's your choice. Tapi ini hanya pilihan. Kita antara mau makan gratis atau lebih. It's something for everyone. Ini adalah satu untuk semua orang. We all start here, we're introduced to the product. Kita mulai semuanya sama. Kita mulai dari dua produk ini. We don't know what it is, Kita tidak tahu ini apa. but we trust our friend when they introduce it to us. Tapi kita percaya dengan teman kita pada saat kita coba produk ini. So then we think, wow, the product is good, the product is working. Jadi kita merasa produk ini juga bagus. We want to grow. Kita ingin berkembang. We want to put down some roots. We want to become stronger. Kita ingin memanjatkan akar kita supaya kita tumbuh lebih kuat. A plant needs nutrition. Tumbuhan juga butuh zat gizi. We need training. Kita butuh training. This is where the meetings come in. Inilah fungsi daripada training. And as we start to grow, we start to help more people. Pada saat kita mulai berkembang, kita mulai membantu orang lain. Stop so everyone can get their picture. Okay? This is where the leaders come in and show us the way. Inilah peranan leader untuk menunjukkan jalan mana yang harus dia tempuh. If you have a traditional business, maybe you have a business selling telephones. Kalau misalnya kita punya bisnis tradisional menjual telepon, The first thing that happens is another shop opens opposite you. hal yang paling simpel terjadi pertama kali adalah toko yang sama buka di depan kita. And they're not going to share their business secret with you. Dan mereka tidak akan membagikan rahasia bisnis itu. But Jeunesse is about teamwork. Dan jenis ini adalah mengenai teamwork. The more the leaders share, the faster we will grow. Dan semakin banyak kita share, leader itu berkembang semakin cepat. In that way, we start to enjoy the benefits together. Dari sanalah kita mulai enjoy. Being online means what? Being online, menggunakan internet, artinya apa? It means that we are plugged in to the whole world, night and day. Kita plug in, maksudnya melibatkan diri ke dalam online yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Now, Dr. Wandi covered this tonight, so I won't go into any more detail. Jadi saya sudah paparkan sedikit, saya tidak akan paparkan dulu. It's e-commerce. There he is again.
He looks surprised. How come the internet is feeding him money? Bagaimana internet itu bisa kasih makan? I think a lot of people are like this. Saya yakin semua orang suka. So analyze Jeunesse as a business. Jadi analisalah Jeunesse ini sebagai suatu peluang. What trends are we leveraging in Jeunesse? Tren apa yang kita pakai selama ini? Internet, Internet, e-commerce, e-commerce, anti-aging, anti-aging, health, kesehatan. the new product, weight control. Produk berikutnya adalah manajemen berat badan. Are these major global trends? Apakah ini global trend? Okay. And look at the growth. First year 30 million, second year 60. Lihat perkembangannya. Tahun pertama 30 juta US dollar. Tahun kedua 60 juta, hampir double. Third year doubled 126. Tahun ketiga 120 juta US dollar. Fourth year doubled to 256. Tahun keempat 250 juta US dollar. Last month 50 million alone. Bulan lalu 50 juta US dollar. Bulan lalu saja. So I think on the first point, Jeunesse wins. Jadi saya berpikir Jeunesse menang. Okay. The platform, Platformnya 115 countries, 115 negara, 32 distribution centers, 32 distributor centers. Salah satunya Indonesia. online reports. Laporan yang online. Has anyone ever been paid late by Jeunesse? Ada yang pernah dibayar telat oleh Jeunesse? No. Never been paid late. Tidak pernah dibayar telat oleh Jeunesse. Platform is strong. Platformnya sangat kuat. We have the management, we have the leadership, Kita punya manajemen, kita punya we leadership, have Randy, Wendy. kita punya Randy and Wendy. Yesterday in the office, we had 2 diamond directors in the office. Semalam kita punya 2 diamond directors di kantor. There are 60 plus diamond directors around the world. Sekarang sudah punya lebih dari 60 diamond di seluruh dunia. And this grows because they work with their teams. Karena ini berkembang karena mereka bekerja dengan tim mereka. Now through one team, one family, we will build one wider Jeunesse. Dengan hanya one team dan one family kita bisa bangun Jeunesse yang lebih lebar. Okay. Is the timing right? Apakah waktunya tepat? Could I do this without a smartphone? Kita bisa lakukan ini tanpa smartphone? I could do it at home with my laptop, but not so easy. Saya bisa lakukan dengan laptop di rumah tapi nggak begitu gampang. The number of people that are looking to maintain their youth, there are a lot of people out there. Di luar sana sangat banyak orang yang memperhatikan tampak supaya tampak lebih muda. And I saw Dr. Wani do TikTok, pop. That is cancer. Dan saya melihat Dr. Wani bilang detik tek pop itu adalah orang yang mendapat cancer. Because the air we breathe, the food we eat, the water we drink. Karena udara yang kita hirup, makanan yang kita makan dan air yang kita minum. We have to do these things, but we know that they're not 100% good for us. Kita harus makan, kita harus tetap bernafas walaupun kita tahu itu tidak 100% baik. Yeah, you can stop breathing. Kita bisa berhenti bernafas. I don't recommend it. Tapi saya tidak rekomendasi. Lastly, we must have good product. Hal yang terakhir kita harus punya produk yang baik. Okay. Can you go to a department store and buy Reserve? Bisa kita ke department store, supermarket beli Reserve. Is the shop down the road competing for your business by having a retail front? Ada nggak toko yang menjadi saingan kita itu buka toko menjual Reserve saingan dengan kita? The only way to get this product in good condition and with the guarantees the company offers is to buy online. Jadi cara mendapatkan produk yang paling aman yang bisa dapat garansi yaitu melalui online dari perusahaan. So Jeunesse covers all of this well, I believe. Jadi Jeunesse itu sudah mengcover semuanya ini semua, saya percaya. Does that make sense? Jadi sudah mengerti. Yes. Global opportunity. I just read the second one and the last one. It's a global opportunity. Sorry, second and fourth. Saya hanya membaca yang kedua dan yang keempat. Global opportunity, peluang secara global, dan yang keempat, a way to help others. Yeah. Bagaimana kita membantu orang lain. That's enough for me. Just those 2 reasons. Itu 2 alasan yang sudah lebih dari cukup untuk saya sendiri. I'm doing it. You can do it. Kalau saya bisa mengerjakannya, kamu juga bisa kerjakan. It's just about living the life we dreamed of. Ini hanya mengenai bagaimana hidup kita, impian hidup kita itu bagaimana. Thank you very much. Terima kasih banyak.